Kapasada maruhata martangi yang mahida. Pasu-pasu matutu kami ali Tuhan debata Jehovah. Namarlopi tengah kami. Dina ku puji pasang pami kuar munabadi ini tongon di bagas curmuk kami nuai. Jala pasu-pasu kami patau kami Tuhan lau majakon barita nau lihatam nabadi. Nagabi bukal di tunga-tunga di ngudu nami. Alia dorak sohujako kami hatami jumuro pasar todim todi perbadia. Asas jala tama jala tahu kami Tuhan. Mengatusi taringot tu hatam nabadiai nang tahu kami mengulahun nau Bartolomo niru kami. Mengasahun guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiya kami Tuhan. Amin. Oras marhita kamanginang. Selamat hari Minggu marhita. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggu tanggal 21 Juni 2026 imana di enet sian sada Musa bidu 20 sada mamuka sian ayat walu sahak rodi ayat 20 sada sada Musa bidu 20 sada mamuka sian ayat walu sahak tu ayat 20 sada Hujaha madhita kamang do tamu akenang nang dihamu akahaha anggi sonon madidok disi. Jari dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharwa bulun masih Abraham di ari nasirang susui si Ishak. Dungi saya di ida si Sara ma anak ni si Hagar boru misiri na tinubuhon na di si Abraham mangarehi. Jadi didok matu si Abraham Pabali mahato banon rap dohot anak nai aidang manean anak ni hato banan on rap dohot si Ishak anak ki alai sugu situ tudur rohani si Abraham dihatai alani anak nai alai ninda debata matu si Abraham unang sugu roham taringot tudak danaki dohot taringot tu hato banmu tangihom masudi nadidok ni suara ni si Sara tuho ay marhite-hite si Ishak do targoar di hop idokar. Anak ni hatuban mipe bahenok kudo gabe bangso. Ala pinopar mu ibana. Jadi dipasugo si Abraham ma manugot na hehe. Dibuat masagu-sagu dohot aek sa tabu-tabu. Dilehon may tu si Hagar. Dipasadak ko may tu abarana. Dungi di palao ibana rap dohot danaki. Jadi lau ma ibana hape liludo di halongonan Betseba. Jadi dung sudah aek siat tabu-tabui di papeak madak danaki tutoruni rabba mekmet. Dungi di paholang ibana lau hudul argasa senior siani. Ainin nado dang tarpaida-ida au dak danaki lau mate. Jadi saya hudul ibana todung siani. Huhut di pangiar suarana jala tu matangis. Jadi dung ditangi hod di batama suara ni dak danaki jujuma suruan ni di bata siap banu agijang di si Hagar ninna mamadok ibana ahadiho ali Hagar unak ko mabiar ay nunga ditangi hod di bata suara ni dak danaki sian hapeahan nai hehe maho pahehe madak danaki jala tugu ibana doho tanganmu ay bahenok kudu ibana gabe bangso na bolon dungi di patonggor de batama mata ni si Hagar gabe di ida masada mual jadi lau ma ibana mangguhi tabu-tabui dohot aek jala di painum danaki dungi ditupak de batama danaki magudang laos maringanan ibana di halongonan diulama parsioron jadi maringan ibana di halongonan paran gabe dibuat inanaima sada boru Misir bahen jolmana ido anggo sahana damang denang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus adorak so padarhami jamiton takasdo di minggu ariadon rak dohot tila di sabula sia mumuna nang dihabirang nami anak kota parguru maluan waing rak mar minggu dohot tita di minggu ariadon akamang do tamu akenang hobar tu program ni nasida ikon lau tu tarutung menguduti ima parsiajaran naung jinalo ni nasida saleleng hampir setahun hurang dobe nasida na marsiajari
Mula secara materi nunga diwatusi nasida. Alai secara faktana dia do gereja kantor pusat, dia do mula ni HKBP, isi do na toko ni HKBP, dia do perdalanan nandangnya tusi nasida. Alania kamang ido tujuan ni nasida borhat retreat tu tarutung. Dakolan na mardalani na barjulu na badua ko na kamang do tamo kenang. Anggia musi perdalanan non mangihutun gabe cikal bakal menguduti akan naolo marsiajar di sekolah tinggi aka teologi HKBP asalam martaba aka parbarita nauli nian taunon monang doyan akon ni huriata dua halak monang di STT Syatar ima si Kevin di gijang dunwangi bana si Kevin marslait doho si Jevanya Manik monang lulus testing penerimaan di STT Syatar. Mula tema di Tuhan, baru guru maluata 2 tahun nang salpu, terjauh gabe parbarita nauli, marsikola da penian nasida. Ale tangyang tadoya kamanginang. Jala omma musi par guru malu 20 sada halak. Pos doroha se adong man na pinilit ni dibata na sinuru ni dibata musianon menguduti akan nalau sikola di parsamiani. Itu tujuan nami. Gudang dope hita kamanginang untuk apa sekolah pendeta? Untuk apa sekolah guru huria? Apalagi guru huria. Seorang be dipakai guru huria di gereja inna. Seorang be bibel perlu dipakai. Seorang be diakones inna kan. Ada yang ditada. Unggudang gomemak kami di daerah Toba. Di daerah Toba di daerah Pakabaru. Murlah kamu tu Pakabaru unggudang guru huria di Sinuaing. Nah jala di Lampung pe adong gope guru huria. Ale molo di Medanon 10 sada manahami guru huria. Nah adong di distrik 10 Medanon akamangina. Alani ido akamanginang asa tapatadda hotu nasida mana sekolah tinggi diakones apa tugasnya apa kerjaannya apa bagiannya iman adong na dibaligi julu ni rumah sakit AKBP baligi sekolah tinggi Bibel Pro iman adong na dilaguboti jono ni elim nadong na dilaguboti patai mana sekolah tinggi guru huria ima di Simanare las di Siman no kami menginap di hotel ni HKBP NCC no mention Christian Center isido non nasida menginap tadaw nasida may atik biatar jauh uka rohanang lasisi tangiang las pamilito ni dibata di nasida dungian no lau mula musiami tu son singga mahami no di STT Syatar sekolah tinggi teologi Syatar anggia musia atik biar menguduti musia nang adong akamanginang sia 30 tahun nong salpu ngadong 2 halak nang rahim makatataya midok situata inang padita basa amang padita siagian idupe yang akon ni huriaun 2 dope padita ate ido narahe pakate nami do amang tawara tade mang 2 dope nang ommane 2 nai sada dong waslini anak ni huriaun si kepi manon manguduti mamusena hape nga 30 tahun 57 tahun gereja pasar melintang jongjong anggia bunian aka gudang aka parbarita nauli ima tujuata kamanginang alani pos rohanami anu dinamarede nasida tuk songo dia pe paredio na unang pola ta parekeli unang pola tai sahi alela semarohata ingotamu ma ima mulana ima dasorna asa jono nasida tutuhani dungian no tatu pahima ta roro manno nakasakut tabi tapasaha masian ukap ni rohat tabi mengurupi nasida saha tutikyon nong dapot nami laporan 15 juta rupiah nong adong dana ni nasida butuh 24 juta akamang akainang songoni majo patadaho taringo tu nasida mularong pihak kaubuk na nasongon naso sumad de par grumalu pos rohamuna ngagurang komplit dan nakyat tuhamion pos rohamuna manginang pading gadon nami donon nasida sebelum borhak tu tarutung ala mabuah guar di pasar melintangon ate akamanginang songoni ma tanggal 25 borhak jam 11 ya garijon dia kana ukap rohana kana tutuan nami paborhatok kami manangyak ko kami rak mahita mertangi yang labor hatami no tanggal 20 jam 11 itu ngatongan ni gereja tahun mularong pe nang Roma buan akasine mungkin pabor hatok kami buhal nami buimen non ate radi mahami majak ko tanggal 20 jam 11 semalam damang dainang hatani di bata marsaur mahita dibuka selas di roha di minggu sadarion minggu patuluhon dung trinitatis ima ikosuan neng suaton tubagasa rohata kamang hobar tu tobi ni minggu taya kamang do tamu kenang saluhut do diramoti debata iko suajo tu rohata kamang di mingguon minggu patulu honodung trinitation suam matubagasa rohata saluhut nado diramoti debata
Jadi sutung adong madakon hola naudo diramoti. Hola ninatodo diramoti. Hola nabulunat do diramoti. Name metodo diramoti daw. Alai saluhut natinoppa ni debata diramoti debata. Bunga-bunga ipe diramoti. Tobak ipe diramoti. Sungai ipe diramoti debatado saluhut. Iko suadjo tu hita na kamang do tamo kenang jala idau tama marhite-hite turpukon jamita di minggu patulu honon ima sada Musa bidu 20 sada ayat walu 1 ayat 20 sadaun adong dua nang idau tadi si namasa diturpuke na parjulu kamang diramoti debatado halak na dibagasan lasniroha namasa diturpuke adong ulau lasniroha napaduahon adong ulaun ima si taonon akamang do tamo kenang dakuboto dung tajahan naketa payutihut budu teida adong di sisi taonon budu teida di sia kamang adong lasniroha naparjulu lasniroha ay marulupulup marlasniroha marpesta si Abraham mamestahon baga-baga ni dibata ima yanakon na si Ishak dung sirang susu ibana hasomalan ni ala Israel di hati haya halakia di hati haya kamang do tamu kenang ala jujud do pe mati dak danak kurang sia 2 tahun manang 3 tahun jadi jujud do penang di mana ikut umur 2 1 3 tahun baru sirang susu molo mangulu ibana las marohana sida ima dirajubina sida pangaramotion ni debata itonga-tonga ni nguluna ima banna dibae si Abraham marpesta di ayat walui taktas di dokondisi jadi dung balga poso-poso sirang susu marharwa bulum masih Abraham di arina sirang susui si Ishak marpesta ibana marlasdiruha ibana ala tulus baga-baga ni debata naung leleng di paima ibana ima si Ishak anak baga-bagai naung pinashana tu si Abraham doho tu si Sarah di bagasan lasdiruha jong do debata kamang do tamu kenang alai di tonga-tonga ni ulau lasdiruhai pe nang kamang do tamu kenang idot tamamu se adong ulaun manang namasa ima taringo tu si taon iti kimar lasdiruha si Abraham si Sarah si Ishak ape di si tarida adong musi do ngasari pena ima si Hagar adong yanakon ni si Abraham ima si Ismail akamang do tamu kenang terbereng terida ni si Sarah na mga rehido si Ismail tu si Ishak ido badna didokon arti nama Ishak adalah tertawalah jadi molo di bangsa Israel hera diolok-olok diejek makana molo dipakai didokon di si mga rehi ina dia siai dia diejek ala tertawa do warni si Ishak ido na diida ni si Sarah agamang do tomo kena ditiki na di patupa si Abraham pesta bulu di si Ishak Roma si Ismail direhei ima si Ishak di ida si Sarah o maknai ujungnya Roma rimas ni si Sarah kamang didok matu si Abraham palau ma hatu bani rap dohot yanakona omma si taononi nama saya kamang ina damang dainang na hinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus dua jabbarodang bui tarsirang siang ngulu ni jolma di partikenon ulaun las di roha ulaun habot di roha nang si taonon ICPI sudido ya makilalahon bahkan adubat tarui dakya mungkin hola las terus rohata terus hola namar las di roha ulaun las di roha daw pastido adong ikon masa si taononi pastido ikon masa paru kilo ni pastido ikon masa nang las di rohai akamang do tamu akainang alanido amang do tamu akainang nang di paido di tonga-tonga ni turpuko tuhita nang idot tahape nang moloma sa PHP urau las dirwa moloma sa PHP akamang do tamu akainang si taononi jong do debata mangulu debata mengaramoti hita salu jadi sutung adong pakilala ata molo dibuka sa paru kilo ni hita seta ida do ngata na marlas dirwa wala nibana do natar pasu-pasu ba wala nibana do nairamoti Tuhan iba ingok mainang jong do debata mangaramoti namarsak nagale namarsitaonon namarukil nang namarlas dero idot tadi idoban na molo tarpasu-pasu ya nak kota debata do tabay mamasu-masu jong marulupulo pita ido molo marhabot di rohai tatadokon saya marhapo sama tu debata selalak do ikon debata tapangasahon
itongatongani namasay. Akamang do tamu kenang alani nang ida utama akamang do tamu kenang songod dia do tutu padonganion ni debata ditongatongani ngulu na dibogasa si tahun ni. Ida utama baga-baga ni debata habis. Gudang do baga-baga ni debata diturpukon. Akamang do tamu kenang baga-baga ni debata ditongatongani si tahun ni. Dung masa paru kilo ni dung borha si Hagar do si Ismail tuhalongonani sudah ma bohal nasida sudah maaik di tabu-tabunai dungi mate-mate nema si Ismail. Akamang do tamu kenang omma na paling porsuk sa porsuk-porsuk. Lau mangan dang adong besi panganon, lau minum dang adong besi inumun, dang terpabereng-bereng ni omak nai. Ujungnya disugut to ma. Itabudi humayana konai holang seni bana ditoruni rabba meti. Itabudi masih Ismaili asabuni. Molo mate pe ibana dang tarpa bereng-bereng au Tuhan, dang tarpa ida-ida au Tuhan. Agamang do tamu agenang odo namasa ketakutan, kekhawatiran. Hatahu to tai agamang do tamu agenang odo namasa di tonga-tonga ni ngulute nang ido di jamita pertanyangata agamang do tamu agenang isi halak naso hea habiaran hatahu to. Isi jolma naso mabiar, isi jolma naso tahu tadi tonga-tonga di perjalanan ni ido na di Matius bidu ono menakian. We hamu si otik hapor siau. Ahama langon nami, ahama inumun nami, ahama abit nami. Gudang akka suku-sukun akamang khawatir akan masa depan. Gudang akamang dotamu ketakutan tanwaing. Buhadu naing nguluni anak kokon, buhadu anon pahupukon, buhadu anon sikola nigelekon, buhadu anon buha. Odun najut akamang do tamu kenang. Aleneng idota kamang do tamu kenang di tonga-tongani si taononi, itonga-tongani paru kiloni akamang do tamu stuma tangis do si Hagar, saya tuma tangis ibana akamang do tamu kenang ale Roma di bata. Ai nunga hubigi tangis ni danaki. Neng dohonon napai ngoton tuhita kamang enang. Diboga sa paru kiloni, diboga sa si taon nasa itu matangis kita. Tuhan memperhitungkan setiap air mata yang jatuh. Muluarong pihalak batak madokon mekel di siapa pataran tangis di sihabunian. Boydo ya kamang enang. Nak pola salai. Alai paingoto tuhita unang sutung gabi galihu, sutung gabi sumuruto. Tumatangis peho di sihabunian di ida de batarui, itatap de batarui. Tangis si Hagar akamang dangadong natumangi di halongon nani mangadungi danakiya kamang mauwa si bana malaya ni mana dangadong namanangihon. Alai ro de bata di patudu na de batado mangaramoti iban. Unang pola hehe maho togu mada danaki nunga hubigi tangis ni danaki. Akamang do tamu kenang nang odo dohonon natuhita. Setiap paseruan kita, setiap akka alu-alutei, tangis tai, holso tai akamang molo tapasahat tu debata, pos maruhata ditangihut debata arui. Dang marsobu-sobu debata. Dang marsobu-sobu debata kamang do tamu kenang itonga-tonga ni nguluto. Dang dipasobu debata hita butia kamang do tamu kenang. Alani do banda di doko na kamang do tamu kenang dipatudus. Ida mapidung na martonga-tonga langiti disarihun, diramoti debata. Naso manuan, naso papunguhon, naso papungut so alai ditotong didongani debata. Bereng mabunga-bunga na diladangi diparulusi debata. Lam hamu ma odo hata ni debata. Paposor hata kamang do tamu kenang. Odo paposor rohata kamang di minggu na patauluhonon dung teriditatis asasuat rohata sifat buni di pusu-pusu ta paposor rohata patugu kaporsiat ta kamang inang ida mapidong na martonga-tonga langiti alai disarihud di bata lamau nasuhia manuan nasuhia manggoti nasuhia papungut sopo alai totong diramoti di bata. Odo kamang do tamu kenang napaposok kita noai napaingot to hita kamang do tamu kenang jong do di bata mamasu-masu mangaramoti nguluta sungguh dia pe situasi tanwai. Mungkin adong nuai yang kedata situasi ta nang status ta kedata nuai songon na dihalongonan niya kamang inang. Kita sudah minta tolong ngateriak ngamangido
ngaheran ng putus asa, ale seheran na sorong dupi pangurup yun, ale ingot dang namar sobu-sobu di bata. Rodo musi alus di bata ditikidaya kamang dota mo kenang. Ido nang dodol ho di tunga-tunga ni minggo na kamang dota mo kenang disarihod di bata, ditangihod di bata do juju ni pesoposoy. Dibigi di bata do kamang inang akaalu-alunay ilu-ilu na maneteki na tangisi. Nasay mahiu tu matangis si agar dibigi di bata dakola si Abraham, dakola tu si Sarah di panonoti di bata, dakola namarlas di ruhay di ramoti di bata, ale namar si taunonibi di ramoti di bata do kamanginang. Ujudi do ko si Sarah so ni si Abraham muruk do si Abraham, ale ro di bata madot tu si Abraham, ulahum mai unang muruk ko tu si Sarah, suruma alai audo mangaramoti nasida. Kekhawatiran no jok-jok do kamanginang. Jok-jok do masa di tengah-tengah ni mulutta. Molo bohano molo lawe anak koton nate. Sungguh dia manu ni bana di pangaratuan ni. Sungguh dia manu kuliah ibana. Sungguh dia mah situasinya. Ingok mah kamanginang. Itu tengah-tengah ni turpukon. Debatado nama dongani ibana. Debatado nama ngaramoti ibana. Ido bana didokon arti daripada Ismail. Allah mendengar. Dibigi di bata, ditangihun di bata do. Jojo ni kahala namar hapo satu di bata. Jojo ni hala namang hidup pangurupio sia di bata. Iko suatu hita kenang. Jadi sotung taripu, holan akan nagugu, holan nagale, holan akan na adong hidup ditangihun di bata daw. Saluhut na do ditangihun di bata. Saluhut na do diramoti di bata. Ala ni damang denang na holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong matulu nang dohonon na tuhita di minggu sada diyo. Na parjulu akamang do tamang kenang. Pagonggop pemadirim tu de bata. Mari. Pagonggop pemadirim. Buah mana pagonggop diri. Marsigat tu kola tu de bata. Pangasahom ma de bata itu ngatungan ini. Pos maruham tu de bata. Haposi ma de bata di tunga-tungan ini gulum akamang inang. Papos maruham tu de bata. Ingok mape Salmet 27 ayat 1 ayat 6 dang tagamon Jehovah do si parmana udak tagamon hurangan manangaha au. Ini bukan hanya kata-kata ale tahangulun marhiti-hiti haprosyopta. Ida manakian dihalongonani dang adong aek dang adok si panganon ale boy dung itangihod di bata akamang elek-elek pagiduan tangisi boy gabi adong mual disi. Dapat dihalongonan ni gabi mangulu, gabi mian, gabi bangso nabulod do si Ismail dihalongonan ni. Tempat yang mungkin orang curiga dan tempat yang mungkin orang ragukan itu, tetapi menjadi tempat awal daripada bangsa yang besar. Marpinopar do si Ismail di si. Gabi torop do ibana, gabi bangso nabulod do ibana. Unggo hita rapar jolo tu si, marhuo do ibabainon na tu. Sugari hita disuruh tu si, sugari hita disuruh lau mau tutup baganin na, ibayar roti bayar na iterparjolo doh nota di si manong aku di si, hamba bayar aku di si, nang adong wifi na, nang adong nggak ada paket, nggak ada ini, nggak ada internet, nggak ada listrik, itu rido parjolo tu hita. Alin yang donon na sonari akamang inang, molo tapagonggop po dirita, molo tapasaha dirita tu di bata, molo di bata pasigat tungata ingok makamanginang. Psalm 27 ayat 1 ayat 6. Jehovah do si parmahanau dang tagamon hurangan manangaha. Ido kamang mahuwa si bana di paradi di bata. Napadua hon akamang do tamo kenang. Jojo maho tu di bata. Ay ditangiho di bata do salut also nang ilu-ilu nabuni. Unang mahita holan tu hagugun ni pertibio. Ale bohado ita kamang halak na juju tu de bata, halak orang yang berseru selalu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruan itu. Mungkin molodongan marbatas do panangion. Dan itu ay dangarong naman ang yun ang gojol mana di halongunan ni. Ang gojol makamang do tamu kenang marbatas do anggo perbinigian na mabigi. Oma ina sebatas 10 meter do boy dibiki. Ale molo di pakabaru ya nak komunai maju hamu boy dibiki hamu. Dang boy. Molo do di pangarat to dia kapino parmunai boy dibiki hamu. Boy do di boto hamu ahana masa. Unan ni hempur dang di boto hamu. Na juju pe bana na hacita pe bana na marsahi pe bana manang nangalu pe pakilalana. Nang arong boy dibiki hamu.
yang gusohola debatado na manangiho na kamangina. Alani saya ma tapaingok ma asa tu debata mahita juju. Asa tu debata mahita mangaluho salukna pasahatot salukna kaholso nang akapakirimo tu debata kena. Jala pos maruhata ditangihon nang disarihon debatado saluhutna aka alu-alutta napatuluhon akamang do tamo kena marbatas do anggo panarihon ni jolma. Tidak do diturpuki akamang dia ma naso dibuhali si Abraham. Dibuhali si Abraham do si Hagar, doho si Ismail, doho si Panganon, doho tabu-tabu ay itabu-tabu. Alai habis do musenang. Sungguh dia pe gugu ni jolma akamang papungu-punguhon artani hasiang anon. Papungu-punguhon sinamot lau adong tugu-tugu ni akapino parmuna salpu do sudinang. Habis do sudinangi nama notong mangalihoni hola debatado. Tidak do akamang. Dang nasudi parade si Abraham tu si Hagar. Tabu-tabu si Panganon aik alebu itu habis. Salpuro sedia godang peta papungun waing habis pe ari-ari tati kita hola papungu-pungun arta nalau olo salpon alanido didok di Matius onom ayat 30 jumulo malulu hamu raja ni debata dungita bahonon nama aka odeng Tuhan ido amang. Kalau kita mencari dunia ini ada batasnya. Arti kidui sedia godang pe satok kidui budu habisi. Mungkin 1 keturunan, 2 keturunan, 3 keturunan habis, 4 keturunan sudah tidak punya apa-apa. Ngudang tidak ada masa di Portibio Noai. Ngudang kamangina. Molo holani do nata papungu-pungu, holani do nata parade, holani do nata paingot lau bohal nia kaya na kota. Kita sudah salah di situ. Alani suam matur kata, dak sai hape holan arta parsatok kinani. Alai paingok maibana buhali maibana taringo tuhatani debata buhali maibana kamang do tamo kenang asa marhaposa tu debata asa marsigatung tu debata asa jauh-jauh tu debata kamang do tamo kenang tidak cukup hanya kepada orang tua memiliki batas kemampuan kekayaan orang tua kekayaan dunia ini itu ada memiliki batas limitnya tetapi Tuhan kita itu kekal sampai selama-lamanya. Manotong rodi seliling-liling nado padonganion pangaramotion ni debata panarihonon ni debata di tonga-tonga ni ngulutta unang pola lujaho unang pola holsuako aha maalangon ni pahupuk kusugut aha maalangon ni gelek kusugut buhama no pahupuk kusugut ingo ma nunga disarihon debata nasida asal ma pangonggok manasida tu debata pasaha manasida tu debata amin martangi yang mahita. Mauliati mali Tuhan debata Jehovah debata amanami namano pasaluhutna sana adong ngadihasi ngano nung ngatakaswi dihami tutu saluhutna natino pami Tuhan nang marhiti-hiti anak komu Tuhan Yesus Kristus napadua hok kami nang todim perbadia napatahu hok kami lau marpakirimun maka porseho nang mamuji pasangapong warmu nang lau mangulahon angka ulah na Bartolomo ni rohami ima marhiti di adonganion ni todim porbadiye ngarama tutu Tuhan suad di rohanami i asa hingo tami totong tonga-tonga ni hesing anu ai saluhu na do diramotiho nasa nariko di tonga-tonga ni ngulu namion nasa nahu haperluho kami nasa nariko tie di tonga-tonga ni sakap nami Tuhan takas nang di patorang hatam nabadiye ngatakas wida kami nak kutangi hok kami Tuhan hatami tuk do tanganmu mengurupi manupa manarihun nariko di tonga-tonga ni ngulu ni halak na juju ngulu ni halak na merhaposan na marsigatung na pagongkop pod diri na todo pamu Tuhan ajari matutu kami teiti marohanami paingok mahami Tuhan asa unak kolsoa kami unang tahutak kami unang holam mabiar kami Tuhan edang adong lapatan na holak kolsoan
Alay paihok mahami tonga-tonga ni biar nang holso nami Tuhan. Asa marsigat tuk kami Tuhan. Asa marpos ni roha kami Tuhan. Asa marhaposak kami holat Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Nang tarlumobi di tonga-tonga ni akasakap pakirimun nami. Nang akasita-sita nami Tuhan. Nahu parsita kami. Nahu hirip kami di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami on. Ale Tuhan de bata Jakoba. Pasu-pasu ma Tuhan akaruas ni huriam. Ramoti Tuhan. Dongani parbisuki. Persiedo kami Tuhan hodo nama masu-masu. Hodo nama dongani. Hodo nama ngaramuti. Hodo mabain gabi majadi salhukna. Akana ni ulani tangani. Ruasmi jalamar parbui. Asarong persauli hononna. Mamuji pasangap pengwarmu nabadi. Pasu-pasu kaya nakomu. Namet-met. Duli-duli namar baju. Nang natua-tua nang dia kalansya. Lehun hahe pasun. Lehun gugu, lehun hasabarun habeng itu Tuhan di hatuau nepe. Saya paingo tiban asa totong marsigatung tuho, marpos niroha di hatuau ne. Nang juju hola tuho Tuhan. Ito ngatongan ya kapakirimun na, ito ngatongan ya kasih tahun na. Nang tarlumobi Tuhan di minggu sadarion bono nami do tuado pamu Tuhan. Ima ina nami opung Jonathan boru hutaga natongon noeng na kurang hipas. Asa humali Tuhan de bata Jahoba nama dauni manangah apa itu tu hangaluton na lohok di pamatang ni ina nami lehon hahi pason lehon gugu Tuhan manguduti akka ari-ari di hatuon nei pargugu ibana padau Tuhan akka parsahiton hangaluto sa pamatang na nang suang-suani ale Tuhan de bata Jahoba muliate ma Tuhan de bata Jahoba di padonganmu di panarihonommu Tuhan disakap nang dipakirimun nami dipatulus sodo Tuhan ianak kon nang boru ni huriami mamuka sian mendaftar sahat tuna sidung madogoti ujian penerimaan di sekolah tinggi teologi homa Tuhan nama pak mamasu-masu ianak kon ni huriam Kevin rejeki kita hutagaul asa ho Tuhan napatuluson ianak kon mi gabe parsido hot songon parsurumu gabe na posom itonga-tonga ni huriam hakabibi pasu-pasu nang buru ni huriam ima di beto nami si Jefanya manik asa gabe dohot ibana surumu pararomu Tuhan dina marsiajara non dina marguru ibana dia kaparsiajara di tonga-tonga ni kampus sekolah tinggi teologi homa nama dongani mangaramuti nasida mangalehon habisukun habis taran nang tinggal ni perbinigian asa tinggil patar di binigi na sida takas akka parsiajaran na pinasa niya kadusin na. Posduruhan nami Tuhan, saluhut na narikot di tonga-tonga ni udaw ni, saluhut na narikot di tonga-tonga ni perkuliahan ni nasida no borha to parsamean sekolah tinggi teologi siatar, jumuluho na paradihon. Marhiti-hiti ulaw ni akka na tua-tua ni nasida, gabi gada pasu-pasomu, gabi akka na nulana, asa tahu pakyon na parsaulihon na Tuhan menguduti kaparsikolahan ni yanakon nasidai pasu-pasu na tua-tua nasida Tuhan ramoti na toras ni aka yanakon nami asa gabe tuk nasida patuluso na kaparsikolahan ni aka yanakon na alay Tuhan de bata Jahoba nang ramoti ma Tuhan ulaw ni yanakon nang buru ni huriam parguru malua dinausak kapihame di tanggal 22 borhak matututu tarutung menguduti parsiajaran homa na manupak nama masu-masu jala hu pasahatami dodo pamutukan tunggu dang nadope na hurang di sipatu paun lau persiapan keberangkatan tutarutu alani homa na mangukap akar rohani ruas di huriam homa Tuhan nama masu-masu akar ruas di huriam asa mengurup ya kayanak konang buru di huriami satulus saluk na ka program kegiatan ni huriami asa marsangap marmulia guarmu nabadie pasu-pasu mahami saluhut na alay Tuhan dinalau mulak anon siya bagas joromon unang palwasami di bagasan holso dohot arsak alay papos marohanami nunga pos berohanami mangalakah kanami manang dia pe huado pihami las rohanami manang sita onok penang mulu marsigat tu kami tuho donganam muduhami tuk duhami mamulus saluhut nai mga sahon ko rin na Tuhan Yesus Kristus martangiya kami tuho. Amen.
Tapasama peleta paduahon huhut may tamarende.